बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 21 मार्च 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आया है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में पाकिस्तानी स्नैक्स के बड़े ऑर्डर्स मौसूल। पाकिस्तान के वफाकी टैक्स के मोहतसब के कोऑर्डिनेटर ने 2 हफ्ते के दौरान रियाद से वापसी पर कहा कि सऊदी अरब के फूड इंपोर्टर्स ने पाकिस्तान की मुतनव्वे और आला मेयार की ग़िज़ाई मसनूआत ख़ुसूसन स्नैक्स के शोबे में गैर मामूली दिलचस्पी ज़ाहिर की है। सऊदी ख़रीदारों ने पाकिस्तानी मसनूआत के ज़ायके, जदीद पैकेजिंग और बैनुल-अक़वामी मेयार की मुताबिक तैयारी को सराहा। इसी मुस्बत तासुर के नतीजे में कई एक्सपोर्टर्स ने मुख्तलिफ़ इक़साम के स्नैक्स के बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, जिनमें चिप्स, बिस्किट, कन्फेक्शनरी और जदीद ब्रांडिंग के साथ पेश किए गए रवायती आइटम्स ख़ुसूसन ज़िया स्नैक्स शामिल हैं। और यहाँ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह बढ़ती हुई डिमांड इस बात को ज़ाहिर करती है कि फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर आलमी मार्केट का एतमाद बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी का बड़ा आलमी मेला 31 अगस्त से सऊदी दारकूमत रियाद में शुरू होगा। दुनिया के सबसे बड़े और कसीरुल शिरकत टेक्नोलॉजी इवेंट LEAP के मुंतज़मीन ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। लीप 2026 का 5वां एडिशन रवां साल 31 अगस्त से 3 सितंबर तक रियाद के एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर मलहरम में मुनक़द होगा। मुंतज़मीन के मुताबिक इस वक्त के इंतखाब का फैसला शराकत दारों और स्टेक होल्डर्स के साथ एक तवील मुशावरत के बाद किया गया है, ताकि आलमी मेयार के इस इवेंट की रवायत को बरकरार रखते हुए बेहतरीन बैनुल-अक़वामी मुक़र्ररीन, सरमायाकारों और आलमी सामीन की शिरकत को यकीनी बनाया जा सकेगा। सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान मुख्तसर क़याम के वीज़े से इस्तिस्ना का मुआहदा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और मसरी हम मनसब डॉक्टर बदर अब्दुल अता ने रियाद में सफारती, ख़ुसूसी और सर्विस पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मुख्तसर क़याम के वीज़े की शराइत से जो बाहमी इस्तिस्ना के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। SP के मुताबिक ये मुआहदा सऊदी अरब और मिस्र की हुकूमतों के दरमियान है। इस मुआहदे पर दस्तखत दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की अक्कासी और उनके दरमियान जारी ताउन के सपोर्ट में किरदार अदा करते हैं। सऊदी अरब में नमाज़ ईद के बड़े इज्तिमाआत, रवायती जोशो जज्बा और कदीम रवायात। ईद उल फितर जो रमज़ान मुबारक एक इख्तिताम की इलामत है और इस्लामी कैलेंडर के अहम तरीन त्योहारों में से एक है, और जुमे को सऊदी अरब भर में ईद मनाई गई। मस्जिद हरम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी, मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के तमाम शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमाआत मुनक़्क़द किए गए। लाखों लोगों ने ईमान, सलामती, सुकून और खुशी के माहौल में नमाज अदा की। सऊदी वज़ीर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद हरम, मक्का मुकर्रमा, जबकि वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने वज़ारत के हेडक्वार्टर में फ़ौजी और सिविलियन एहलकारों के साथ नमाज ईद अदा की। उसके बाद वज़ीर दिफा ने वज़ारत के सीनियर हुकाम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इजलास किया, जिसमें कौमी सलामती के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ और ईरानी जारहियत के ख़िलाफ़ वतन अज़ीज़ के दिफा में मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा गया। दारुल-हुकूमत रियाद, जद्दा, दमाम और दीगर छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर रवायती जोशो जज्बा है उसके साथ मनाई गई। SP के मुताबिक जद्दा के तमाम इलाकों में ईद की नमाज के बड़े इज्तिमाआत मुनक़्क़द किए गए। नमाज फजर के बाद से ही लोग अपने अहल खाना के हमरा ईद की नमाज अदा करने के लिए इलाके की जामे मस्जिद और ईदगाहों को पहुँचना शुरू हो गए थे। सऊदी अरब ने मुतअद्दिद ड्रोन मार गिराए, ईरानी हमलों का सिलसिला जारी। सऊदी अरब की वज़ारत दिफा ने तस्दीक की है कि मुल्क के डिफेंस सिस्टम ने जुमे के दिन के इब्तदाई 5 घंटे के दौरान 20 ड्रोन को रोक कर नकारा बनाया, जबकि दूसरी जानब खलीजी मुल्कों पर भी ईरान की जानब से हमलों का सिलसिला जारी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कुवैत और UAE के हुकाम की जानब से बताया गया है कि उनको भी मिसाइल्स और ड्रोन्स के ख़तरात का सामना है। बहरीन की वज़ारत दाखिला का कहना है कि एक धमाके के नतीजे में गोदाम में आग भड़क उठी, ताहम उस पर काबू पा लिया गया है। उसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन ने इसे ईरानी जारहियत करार दिया है। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ज़्यादातर ड्रोन मशरकी सूबे में गिराए गए, जहाँ बड़ी तादाद में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं, जबकि एक को शुमाली सूबे अल-जौफ में गिराया गया। हमलों का ये ताज़ा सिलसिला बहरा अहमर में एक सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद एक दिन बाद शुरू हुआ है, और इसमें मज़ीद 2 तनसीबात में भी आग लगी, जबकि ईरान खलीजी ममालिक में तवानाई के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है।
یہ حملے بدھ کو قطر کے وسیع قدرتی گیس کے مرکز راس لفان، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا مرکز بھی ہے، اس پر حملے کے بعد ہوئے۔ اس حملے میں اس کو نمایاں نقصان پہنچا تھا۔ ایران کی جانب سے یہ کارروائی اس کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں کی گئی۔ وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق ان تازہ حملوں کے بعد سعودی عرب پر 28 فروری سے ہونے والے حملوں کی تعداد کم سے کم 503 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ڈرونز کے علاوہ 42 بیلسٹک اور 7 کروز میزائل کو بھی روکا۔ ان اعداد و شمار سے سعودی عرب کے خلاف ہونے والی فضائی حملوں کے مہم کی تسلسل اور ان کے حملوں کے متنوع ہونے کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ گھر سے کام اور فضائی سفر سے گریز، بلند قیمتوں سے بچنے کے لیے ہدایات۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA نے صارفین پر تیل کی قیمتوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے جمعے کو اپنی تجاویز پیش کیں، مثلاً گھر سے کام کرنا اور ہوائی سفر سے گریز کرنا۔ ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایجنسی نے رواں ماہ ہنگامی ذخیرے سے تیل کی ریکارڈ ریلیز پر اتفاق کیا۔ جنگ سے توانائی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جس سے پوری دنیا میں افراط زر پر تشویش پائی جاتی ہے۔ IEA نے کہا کہ اس نے ایسی کارروائیوں کی تجاویز دی ہیں جو حکومتیں، کاروبار اور خاندان توانائی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے صارفین کی پریشانی کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ IEA نے کہا کہ ایسی تجاویز میں گھر سے کام، ہائی وے کی حد رفتار کم از کم 10 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کم کرنا، اور اگر ٹرانسپورٹ کے دیگر ذرائع دستیاب ہوں تو ہوائی سفر سے گریز کرنا شامل ہے۔ ہم نے حال ہی میں IEA کے ہنگامی ذخیرے سے اب تک کی سب سے بڑی ریلیز کا آغاز کیا ہے اور تمام دنیا کی اہم حکومتوں بشمول توانائی کے بڑے پیدا کنندگان اور صارفین سے قریبی رابطے میں ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ نے ریاض میں یونیفائیڈ سیکیورٹی آپریشن سینٹر 911 کا دورہ کیا۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے جمعے کو ریاض میں یونیفائیڈ سیکیورٹی آپریشن سینٹر 911 کا دورہ کیا۔ ایسپی کے مطابق وزیر داخلہ نے سینٹر کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا اور وہاں تعینات اہلکاروں کو عید کی مبارکباد دی۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف کو سینٹر کے جدید فیلڈ مانیٹرنگ اور ڈیٹا انالیسس سسٹم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ یاد رہے، دی یونیفائیڈ سیکیورٹی آپریشن سینٹر 911 سیکیورٹی آپریشن کے قومی مرکز کا ایک ڈویژن ہے جو وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرتا ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جواب دینے کے لیے ایک مربوط کوشش کی ذمہ داری اسی نظام پر منحصر ہوتی ہے۔ حرمین ٹرین کا رمضان آپریشن کامیاب، 1.12 ملین افراد نے سفر کیا۔ سعودی ریلوے سار کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران حرمین سپیڈ جو ہائی ریلوے ٹرین ہے اس کا آپریشن منصوبہ کامیاب رہا ہے۔ اس دوران 1.12 ملین مسافروں کو 3,750 ریلوے ٹرپس کے ذریعے سفری سہولت فراہم کی گئی۔ یہ اقدام رمضان کے دوران انتظامات کے حوالے سے آپریشنل تیاری اور اعلیٰ کارکردگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسپی کے مطابق سعودی ریلوے نے رمضان مبارک کے دوران مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان زائرین کو معیاری ریلوے سہولت فراہم کرنے کے لیے جامع منصوبہ تیار کیا اور پابندی وقت کی شرح کی جو اعلیٰ درجے کو حاصل کیا، جو کہ 99% رہی ہے۔ سعودی ریلوے کے CEO ڈاکٹر بشار بن خالد المالک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے زائرین کو ہر ممکن سہولتوں اور بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے رمضان منصوبہ کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا، ریلوے آپریشن پلان کی کامیابی میں متعلقہ اداروں کی کوششیں شامل تھیں، جس کے باعث ٹرانسپورٹ کی بہترین اور محفوظ خدمات کو یقینی بنایا جا سکا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔